Pabalik na kami ng Tacloban from Allen. Yan ang kumboy namin noon nag-una, yung escort. Robanat to ha. Yan sila yung isang van. Kita? Oo. Tama na ito. Berat premium? 59.70. At ito, di ba? Ultra red. Oo. Ultra red. Ultra red. 95. Ito na sa kalawang red. Full tank, 1,000. Full tank. Inahat ko na. Okay na. Pidlita. Hindi pa, lakasan mo. Okay na. Magkano po? Full tank. Full tank 1,000. Ay, full tank 1,000 daw. Ito po yung diesel? Ha? Premium. Gasolina? Gasolina, premium. 95. Full tank 1,000? Oh, full tank 1,000. Nasaan magparesibo nito? Paresibuin na lang. RAG PTD8. Oo, ganito. Ito, yung kumboy namin. Ito yung sasakyan ko. From Ormoc to Bire, nakaabot dito. 8 hours ha. Gasolina. Hindi, RAG, RAG? All capital. RAG. Sige, capital. RAG. G. RAG G, hindi RAG TPD. Puro abbreviation. Mahaba kasi. TD. Ayan. Address, sir? AD. Address? AD Manning. RAG PTB Regional Advisory Group. PNP Regional Advisory Group. Premium na ba? 16.75, 59.70. Ilan yun?